شیریں یادیں میٹھی کامیابی تعارف۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں، شیریں یادیں میٹھی کامیابی۔ یہ مسز کیٹ چیا کی سنہ عمری پر مبنی ہے۔ میں مسز چیا سے پچھلے سال نومبر 2019 میں گلوبل ریچ آؤٹ کی 25ویں اینیورسری کے عشائیے میں ملا۔ وہ جلد پہنچ گئیں۔ ایک انتہائی کامیاب اور کاروباری خاندان کی رکن ہونے کے باوجود بھی وہ کسی امیر کبیر خاندان سے نہیں لگتی تھیں۔ ان کی شخصیت میں بہت زیادہ ٹھہراؤ اور تجسس تھا۔ وہ نہایت مؤدبانہ مگر پروقار لہجے میں بولی جیسے کہ کوئی ریٹائرڈ ٹیچر۔ انہوں نے چائے نہیں پی بلکہ پانی مانگا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ چائے پینے سے انہیں نیند نہیں آئے گی۔ جب میں نے انہیں ان کی میز دکھائی تو انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور ہماری GR 25ویں سالگرہ کی کتاب کو پڑھنے میں مگن ہو گئیں۔ میں نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے پڑھنے میں خلل ڈالنے کو مناسب نہ سمجھا۔ کئی دنوں بعد میں نے ان کی کتاب شیریں یادیں میٹھی کامیابی پڑھی۔ کیٹ چیا کی کہانی زندگی بھر خدا کے فضل کی کثرت کی کہانی ہے، پھر خواہ وہ ذاتی زندگی ہو یا پھر کاروباری زندگی۔ کیٹ کے والدین اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح کیٹ کی والدہ میڈم شم شویو کیٹ کی زندگی میں ایک بہت مضبوط اثر و رسوخ اور ایک روشن مثال تھیں۔ شویو 1903 میں مکاؤ میں پیدا ہوئیں۔ کبھی جو گھرانہ بہت امیر ہوا کرتا تھا، شویو کے بچپن میں اس خاندان کی شان و شوکت اور امیری ختم ہو گئی اور غربت کے سائے منڈلانے لگے، اور اس وجہ سے خاندان بکھر گیا اور انہیں ہانگ کانگ جانا پڑا تاکہ ان کے ستیلے بھائی کی پرورش ہو سکے۔ وہاں اسکول میں ایک مسیحی استاد نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ صرف یسوع پر بھروسہ کریں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ہانگ کانگ میں چن ہنکی سے شادی کر لی، جن کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے 4 جوان بیٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک روایتی چینی گھرانے میں ایک نئی بیوی کو اپنے سسرال کے مذہبی طریقوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر اگر اس کا شوہر خاندان میں سب سے بڑا بیٹا ہو۔ لیکن شویو نے یسوع پر بھروسہ کیا، اور نہ تو اس نے اپنی ساس کے دیوتاؤں سے دعا کی اور نہ ہی ان کی عبادتی رسومات میں شرکت کی۔ چینی روایات میں یہ اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن دوسری طرف شویو نے اپنی ساس کو خلوص دل سے تسلیم کیا اور اس کی بہترین خدمت کی۔ وہ گھر کے تمام کام کاج کرتی، یہاں تک کہ وہ گھر کے گندے برتنوں کو خالی بھی کرتی اور ان کو دھوتی بھی تھی، اور ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے 4 ستیلے بیٹوں کی دیکھ بھال بھی کی۔ 1920 کی دہائی کے اوائل میں چن ہنکی نے سنگاپور میں ملازمت کے موقع کے لیے ہانگ کانگ چھوڑ دیا۔ اس کی 20 سالہ بیوی ماں اور بیٹوں کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ 3 سال تک شویو نے دعا کی کہ خدا اس کے لیے سنگاپور میں اپنے شوہر کے ساتھ ملنے کا موقع فراہم کرے، اور بالآخر اس کی دعائیں قبول ہوئیں۔ چن ہنکی نے وہاں بہت محنت کی اور وہ اس قابل ہو گیا کہ ایک دکان خرید سکے اور جہاں پر وہ اپنا کاروبار شروع کرے۔ اس نے اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ وہ اپنے خاندان کو بھی وہاں بلا سکے، لہٰذا 1926 میں پورا خاندان سنگاپور منتقل ہو گیا اور انہوں نے کم کیفے بیکری میں فوری کام شروع کر دیا۔ شویو کا راز کیا تھا؟ کیٹ بیان کرتی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جب ان کی ماں نے خدا کے حضور دعا نہ کی ہو۔ بلا ناکہ دعا اور خدا کے کلام کے مطالعے نے انہیں خداوند کے قریب رکھا اور انہیں روحانی تقویت بخشی۔ ماں نے سیکھا کہ خدا کے ساتھ اس رفاقت کا تجربہ کرنے کے 2 اہم طریقے ہیں، یعنی بائبل کے ذریعے اس کی بات سننا اور اس کے ساتھ دعا میں بات کرنا۔ ماں بائبل مقدس کی اس آیت کو بہت پسند کرتی تھی۔ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا، لوکا اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دعا کرنے سے نہیں تھکنا اور نہ ہی ہمت ہارنی ہے۔ ماں کی استقامت۔ سن 1950 کی دہائی میں سنگاپور اور بیرون ملک مقیم بہت سے چینی طلبہ کو اپنے وطن واپس آنے کی پیشکش کی گئی تاکہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے کام کر سکیں۔ کیٹ کے بھائی اور بہن دونوں اپنی تعلیم کے حصول کے لیے چین چلے گئے، اور اس وقت بہت سے بیرون ملک مقیم چینیوں نے ایسا ہی کیا۔
उन्हें उम्मीद थी कि तालीम हासिल करने के बाद वो मुल्क और कौम की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकेंगे। ऐसे इनकलाब में आगे चलकर क्या हो, किसने देखा है। इन्हीं नौजवानों में से बहुत से लोगों को खेतों में मेहनत मजदूरी करने के लिए भेज दिया गया और बहुत से उनमें से वापस ही नहीं आए। फिर चीन के दरवाजे बंद हो गए। 30 साल तक कोई खबर न आई। हालांकि उनको सिंगापुर में मौजूद खानदान की तरफ से खतूत, खुराक, कपड़े और पैसे भी भेजे गए। और केट ने खुद सोचा कि क्या इतने सालों के बाद ये सब बेमायनी था। लेकिन उनकी वालिदा शोयू हर रोज अपने बच्चों की निजात के लिए दुआ करती रहीं और उम्मीद करती थी कि वो उन्हें दोबारा देखेंगी। सन 1980 की दहाई में डेंग ज़्वांगपेंग को वजीर आज़म मुकर्रर किया गया और चीन ने अपने दरवाजे दोबारा खोल दिए और यूं वो 30 साल के बाद अपने बेटे और बेटी के साथ दोबारा मिल गईं। शोयू ने केट के सौतेले भाइयों के लिए दुआ की जिनकी उसने परवरिश की। 40 साल के बाद वो भी यस्सु की तरफ फिरे और उसे खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया और उसकी हैकल में गए। बाप का ईमान। जब भी शोयू अपने शौहर से यस्सु के बारे में बात करती तो वो नाराज हो जाता। एक बार खाने के दौरान वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने खाने की मेज पर से प्याले और बर्तन नीचे फेंक दिए। शोयू ने फैसला किया कि इस मामले पर दोबारा बात नहीं करेगी। इसकी बजाय वो कलाम मुकद्दस की इन आयात पर यकीन रखते हुए उसके लिए दुआ करती रही। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर और दुआ करने में मशगूल रहो। बिलाखिर उसकी दुआएं कबूल हुईं। चिन हिंकी को एक मामूली सर्जरी के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। इस दौरान कलीसिया के चंद मेंबरान ने उनसे मुलाकात की, उनके लिए दुआ की और यहाँ तक कि एक बाइबल और मसीही किताबचे भी अस्पताल के बिस्तर के पास रख दिए गए। डिस्चार्ज होने के कुछ ही देर बाद उसने शोयू को ये कहकर हैरान कर दिया कि वो बपतिस्मा लेना चाहता है। तमाम चीज़ें खुदा की मर्जी के वक्त के मुताबिक होती हैं, ना कि हमारी। हमें सिर्फ शुक्रगुजारी के साथ दुआ में साबित कदम रहना है। चिन हिंकी खुद एक ईमानदार आदमी बन गया और उसने कलीसिया में खिदमत भी की। जब उसकी छोटी बेटी लिडिया यानी केट की बहन को खन्नाक हुआ और उसके फेफड़ों में पीप पड़ गई तो डॉक्टर ने उसके वालिदैन को खबरदार किया कि शायद वो जिंदा न रहे। चिन हेंकी ने यीशु पर भरोसा रखा। 105 बजे वो दुआ के लिए हाई स्ट्रीट में अपनी दुकान के करीब एक बड़े मैदान में गया। लिडिया की सेहतयाबी एक मौजज़ा था और आज लिडिया एनयूएस में रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो गिरजाघर में भी खिदमत सर अंजाम देती हैं और चीन और कंबोडिया के अक्सर मिशन के दौरे करती हैं, जो खुदा की कुदरत और फजल का जिंदा सबूत है। जापानी कब्जे के दौरान इसे जापानी फौज की जानिब से अपनी दुकान छोड़ने का हुक्म मिला। ये बहुत वाज़ेह था। चिन हिंकी ने मदद के लिए अपने खुदा की तरफ देखा और खुदा ने उसे और उसकी दुकान और ख़ानदान को नुकसान से बचा लिया। जापानी फौजियों ने कभी दोबारा वापस आकर उसे न पूछा। अमल में ईमान। यकूब उसका दूसरा बाब 17 से 18 आयात में बयान किया गया है। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है, बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तू अपना ईमान बगैर अमाल के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। केट की माँ ने खुदा से दुआ करके और खुदा के कलाम का मुताला करके अपना ईमान जाहिर किया। उन्होंने अपने अमल से भी दिखाया। उनका ईमान था कि लेने से देना ज्यादा बाबरकत है। लोगों के लिए शफकत और मोहब्बत हमेशा खुदा के दिल में रहती है। दूसरों से और बिलखसूस ज़रूरतमंदों से मोहब्बत करना ये जाहिर करता है कि खुदा का प्यार हमारे अंदर मौजूद है। बहुत सारे यादगार लम्हात में से एक लम्हा दूसरी जंग अजीम का भी था। जापानियों ने सिंगापुर पर हमला कर दिया और हमारे एक दूर के रिश्तेदार मिस्टर पोन के घर पर बमबारी की गई थी, जिसके नतीजे में एक दीवार गिरने से उसके खानदान के 10 में से 6 अफराद हलाक हो गए। बच जाने वालों में मिस्टर पोन, उसकी बूढ़ी माँ और उसके 2 बड़े बेटे थे।
इन बुरे दिनों में खाना महंगा था और पैसे की कमी थी। 10 बच्चों और 4 पोते पोतियों पर मुश्तमिल अपने ही खानदान का पेट पालने के बावजूद मिस्टर एंड मिसेस चान ने मिस्टर पॉन और उनके खानदान के लिए अपने दिल और घर के दरवाजे खोल दिए और उनके साथ अपना घर और खाना बांट लिया। एक मर्तबा कलीसिया से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने औंधे औंधे मकामी मिठाई या स्वीट डिश को घर घर फरोख्त करना शुरू किया तो शोयू उसकी मेहनत से बहुत मुतासिर हुई। एक दिन जब बहुत मेहनत के बावजूद भी ज्यादा औंधे अभी तक फरोख्त नहीं हुए थे तो शोयू ने खातून को कुछ पैसे दिए ताकि वो एक छोटा सा स्टॉल लगा सके और यूं उसे इन्हें बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शोयू ने 90 तक सेहतमंद जिंदगी गुजारी। वो कई बार चलते चलते गिर चुकी थी लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कभी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था। अपने आखिरी सालों में शोयू को बड़ी आंत के केस का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। अपनी जिंदगी के अरूज के सालों में भी उसने जरूरतमंदों और गरीबों के बारे में ही सोचा और अपनी वसीयत में ये लिखवाया कि पोलर कारोबार से हासिल होने वाले मुनाफे का 1/4 हिस्सा मसीही इदारों को और बैरून मुल्क मिशनरी कामों के लिए अदा किया जाएगा। केट बयान करती है कि माँ की दुआ में साबित कदमी मेरे लिए खुदा पर भरोसा करने की वजह थी। उन्हें यकीन था कि खुदा हमेशा अपने वसी खजानों से फराहम करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें अपनी ज़िंदगियों में रुकावटों या नाकामियों का सामना करना पड़ा। खुदा ने हमेशा हमारे लिए रास्ता फराहम किया। खुदा का फजल हमारे लिए काफ़ी था। वाकई एक ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी को मुतासिर करती है। केट की वालिदा और बाद में उसके वालिद का खुदा की तरफ रजू लाना खुदा ही पर भरोसा रखने के वसीले से उनके बच्चों की ज़िंदगी में भी तब्दीली आई। अगले प्रोग्राम में हम सुनेंगे कि किस तरह केट ने खुदा पर भरोसा रखते हुए अपनी ज़िंदगी में फैसले लिए। बराए मेहरबानी हमारे साथ रहिएगा।